शुणिलेनी सरकार स्वप्न पूरण कले शिक्षक। दरमा टंकारे गाँ लोकंकु जोगाई देले विशुद्ध पानीय जल। नियारा ढंगरे पालन हेला अवसरकालीन संवर्धना सभा। प्रशंसनीय काम करी लोकंक हृदय जितिले मागुणी सार। शिक्षादान तांकर वृत्ति, किंतु लोकंक सेवा करिबा हेउची निशा। शिक्षादान करी पिलांक भविष्यत गढ़ुथिबा जड़े शिक्षक कार्यकालर शेष दिन में एभली काम करिसंती जहाकू जुग जुग धरी मने रखिबे ग्रामवासी। दीर्घ 18 वर्ष हेब शिक्षकता करी पिलांक भविष्यत गढ़ुथिबा शिक्षक निज चाकिरीर अवसर दिन गाँ लोकंकु भेटी देले विशुद्ध पानीय जल प्रकल्प, जहा वर्ष वर्ष धरी सरकार द्वारा होई पारु नथिला। पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक पाट सुंदरपुर प्रकल्प उच्च विद्यालय रे दीर्घ 18 वर्ष शिक्षकता पर अवसर नैछंती गुरुजी मागुणी मल्लिक। किंतु दीर्घ वर्ष हेब स्थानीय अंचलवासी पानी बुंदे पाई बहु असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा बेले बारंबार पानीय जल पाई सरकार निकटरे गुहारी हेबाकू पड़ुथिला। सरकारी स्तर में उदासीनता मनोभाव जोगु स्थानीय अंचलवासी पीवा पानी पाई समस्या पड़ुथिले। किंतु गुरुजी मागुणी मल्लिक निजस्व खर्चरे निज गाँ लोकंक समस्या दूर करने 2000 लिटर पानी टांकी बसाइछंती। एतिसह वीआरपी कॉलोनी प्रत्येक बासिंदा घर सामने स्टैंड पोस्ट निर्माण करिछंती। वर्ष ले आमे करियाउची गुहारी आउ हमकु टबा पानी टबा हमें पाउनु। पानी नब नुणी पानी पीकी लोक मानकर बहुत क्षति माने पेट गैस स्टोन आउ हुची भाईर विभिन्न रोग होची। लोक आमे सरकार लोक आमे खटी कि सरकार हम कोन सहाय्य कले। आमे बहुत वर्ष ले आमे पानी जुगुर टिके आमे पिठे पानी टबा नुणी पानी आमे नई कूले पोखरी पर निर्भर करू। आम मागुणी सार करिहंती सरकार जहाँ न करि पाइहंती साकु मागुणी सार तो करिहंती। आम गाँ पई किछि करिहंती। रिटायर परे हातुरु पैसा खर्च करी तांको हातुरु काटिकिरी सेतुरु खेती घांटी रखी कम इये को तथापि सारा जेतिके करिहंती आम गाँ पई पानी इये पई आम मोहरे टिके हस फुटे हंती। मागुणी मल्लिक एभली महान काम पाई स्थानीय बासिंदा विशुद्ध पानीय जलर सुविधा पाइबे। ग्रामवासी माने गुरुजी को प्रशंसा करिसंती। एहा सह अवसरकालीन संवर्धना उत्सव रे एक मागणा स्वास्थ्य शिविर सह रक्तदान शिविर आयोजन करा जायथिला। अभिज्ञ डाक्टर माने चिकित्सा करिबा सह औषध जोगाई दैथिले। गुरुजी मागुणी मल्लिक एभली सेवा मनोभाव नियारा उदाहरण सृष्टि करिछि। जय जगन्नाथ। मो नाम होछि मागुणी मल्लिक, ग्राम असन वीआरपी आज्ञा चिंताधारा थिला मनुष्यर जीवन होछि जल ही जीवन। ये जो भावना थिला आमे जोठी अच्छु आज्ञा ग्राम रे बहुत लुणी पानी पड़ुला। तेणु मो जीवन में मुझे भाभी निश्चिंत गोटे सफल काम करी मन अन्य मानक मीठा पानी पियाबी। तेणु से बोरिंग करी तेणु समस्त घर को व्यवहार पानी देछि एवं पीवाई गोटे बड़ धरण आक्वागार्ड बसी समस्ते से आक्वागार्ड आसिक पानी नहीं पीबे एवं से जलर तापर तो मुझे आज्ञा ऑपरेशन होती 8टा रक्त नहीं। ये 8टा रक्त पाई मोर से संकल्प थिला मुझे अवसर नहीं मो चाकरी से गोटे रक्तदान शिविर करी। जो रक्त पाई मु हाहाकार करुली लोक आपत्ति अभियोग करुली मोर रक्त दियो रक्त दियो रक्त दियो। से मोर मन से भावना जो जागृत होता भगवान मो गुरुदेव मो पिला सहयोग सफल होती। जहाँ जगन्नाथ मुझे ये प्रार्थना करुँच जो रक्तदान शिविर पाई बहुत लोक सहयोग होती। रक्तदान चली बहु पिला आसी रक्त दे सारे आ जीवन समाज धन्यवाद यही समाज पाटसुंदर ग्रामवासी मैंने बहुत सहयोग कर मो छात्र छात्री मैंने सहयोग होते। ये जो परिकल्पना थिला जहाँ जगन्नाथ आज मो कथा शुणी रक्तदान समस्त आज्ञा जीवन में चाकरी कर रिटायर हे निश्चिंत रिटायर हे क्या मनुष्य जदि जी चाकरी करज्ञा सी 2 थर जन्म हुए और 2 थर मरे। गोटे हूँ चाकरी जन्म हो मृत्यु निश्चिंत एवं जो चाकरी कले चाकरी जीवन को आरंभ कले जो रिटायर्ड हेले से चाकरी गोटे मृत्युवरण कले। तेणु मोर चाकरी काल जहाँ मुझे संचय कर लोक विनियोग लाभ
କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଯାହା ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଆର ଧରଣ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ନାଇଁ ନିଜକୁ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ମୁଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ସରଳ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ପରୋପକାର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ସିଏ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଲାଇଫରୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅକେଜନରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆମେ ତ ଏଭ୍ରି ବ୍ଲଡ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାନା ଦରକାର। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ମିଳିଗଲା ବାହାନା ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିପାରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆମ ଗାଁ, ସେଇଟା 30ରୁ 40ଟା ପାଖାପାଖି ଫ୍ୟାମିଲି ଅକୁପାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଗାଁରେ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମୋତେ ହେଲାଣି 30 ବର୍ଷ, ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛି ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛଞ୍ଚିବା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସମସ୍ତେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିକି। ତ ଯେଉଁ ପାଣିକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବ ସେଇ ପାଣିକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଥିରେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ରୋଗକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲା ଭଳିଆ ସେଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋତେ ତ 30 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ହେରିକା ଭାବନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବାବାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୋରିଂ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ବୋରିଂର ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସପ୍ଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲିର ଘର ପାଖକୁ ଆମେ ନେଇକି ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ପାଇପଲାଇନ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ, ଏଇଟା ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଯେତିକି ଆମେ ଏବେ ତ ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେତିକି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଚାଲିବୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ତାଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଖାଲି ସେଇଟା ବି କରିନୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଥିରେ ଏବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଇଛି ବାଥରୁମ୍, ବଟ୍ କେହି ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଖରୀରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଆମେ ବନେଇନୁ, ସରକାର ବାଥରୁମ୍ ବନେଇଛି, ଆମେ ପାଣି କେହି ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକିନା ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ପାଣି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବେ, ସେଇ ଆଉ ଅଳିଆ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେନି, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ବି କରିବେ ଭଲ ପାଣିରେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇଛୁ ଯେଉଁ କି ମାନେ ଲୁଣି ପାଣିକି ମଧୁରିପି କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ବି, ତ ସେଇଟା ବି ଲୋକ 24 ଆୱାର ପାଇପାରିବେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମାଗୁଣି ମଲ୍ଲିକ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ମାଗୁଣି ଗୁରୁଜୀ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାକଟପୁରରୁ ଟୁଲୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।